Yo, what up guys? Dumating na. Good day. Dumating na. Yung shoes ko from High Flyer. Yun. Salamat kuya ko. Dumating na kahit sobrang hirap ipadala dito ngayon at sobrang baha dyan. Napadala nyo pa rin. So ito. Tara, let's go. Ganado na ako. Ang Rahino Agrabado. Yo. Masaksak ko pa ata yung shoes. Sobrang excited ko. Ouch, nasaksak ko pa. Okay lang yan. Ito na guys. Bang. 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 Kita nyo yan guys. Papang! Kita nyo yan guys. Nike Air. Nike Air. Nike Air yan guys. Bang! And ito. Bang! Go! Fit check natin yun guys. Go! I-check natin, i-check. Palok mo pa, napakaganda nito pa. Boom! 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 9.5. So guys, alam nyo na, kapag napagsusuot ko to, ganda guys. Boom boom boom. Shake shake shake. Let's go. Ayun no. Solid. Solid guys. Solid guys. Tapang. Ey. Ganda oh. Ganda gar. Check mo gar. Check. Bang. Dito. Papang. Let's go. Thanks kuya ko. Salamat. At sa mga susunod ulit na live mo. Sipat ulit tayo dyan. Let's go. Thank you so much.